Farshani fungo damsini jora West Bengal ni kecham rungshrung mantri Partho Chattopadhyay ni nogo thangui sogoi ka idine kaisa bodol phungni simi horjora kaisani ulotei kaisa kok sungjagbono kok tumani bisingti sawi mankha jora kedegma romoi kok sungjagma bagui Partho ni sak belaino hamya ungui thango waini bini nogo thango saknai ni rok ya aboni yagulobo kok sungmung hme thakjagli abono tabuk salchi Kolkata ni Partho ni khasuksa borok Arpita Mukhopadhyay ni nogo 21 কোটি রাং মানখা হনে শাখা ইদি বদল র কাইনি বস্তা 2000 এই 500 নোট বাইক উপলক্ষে মানখা বিনি নগনি কাইনি জি মোবাইল ফোন বো মানখা হনে শাখা ইদি নিবো খাকতে রাং মানমা রগ্ন ব্যাংক নি সেবক র কাইসা মেশিন বাই 4 সালনি ফুংজরা লেখা লাইখা ইদিনি কক্তমাতৈ সাউই মানখা आ रां रक केरंनि रायदा केबेंगै रुं नगो सुरंनाय सितगनानि घुस एबा करप्शन नि रां खनै खाख्लायजागो गोजाम केरंफा रंजित कुमार बागिनि तुइदल मुंबाय कमिटि नि रिपोर्ट ते सीबीआई नि संमुंबाय एडुकेशन सेक्रेटारि मनीष जैन शाखा गोजाम रोंसरं मन्त्रिनि नायकल मुंबायनो जतो सितगमुंनि सामुं खालायजाखा Mungsa office ni notice riyaweino Partho ni nogo thango idi bodol tei bini sagmothang rokni mobile bo off khaina dagewo idi khorok ni kerong mothang rokno ringo Partho phia koksung mungo logewo toneria idi Partho no rommaya gulono Arpita no bo romkha idi tabo hasteni gobangma lukurokni koksung mungo kelaijak Mamtani hafang Bureau Report Kokkhorang